क्वारंटीन अभी तक से चल रहा है. इट इज़ द 2 मई एंड द बेड इज़ कमिंग आउट. और अभी सुबह सुबह कुछ पढ़ने बैठा. मेरे ज़हन में मैंने कहा यार एक टॉपिक है जिस पर वीडियो बनाई जा सकती है. और वो टॉपिक ये है, आजकल चल रहा था पिछले दिनों एक टेलीथॉन हुआ. इमरान खान ने करवाया डोनेशंस इकट्ठी करने के लिए कोरोना वायरस रिलीफ फंड में. उसमें मौलाना तारिक जमील, जिनसे आई थिंक आप वाकिफ़ ही होंगे, काफ़ी पॉपुलर हैं वो. उन्होंने कुछ कमेंट्स, कुछ रिमार्क्स इशू किए जिस पे लोग ज़्यादा खुश नहीं थे. और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान की लेफ़्ट साइड है वो सबसे पहले उस पर हमारी जो शिरीन मज़ारी, जो ह्यूमन राइट्स की जिन्होंने तख्त संभाला हुआ है इन वे, उन्होंने ट्वीट किया कि देखें आप इस तरह नहीं बोल सकते कि, क्योंकि उनके कुछ एलूसिव से रिमार्क्स थे मौलाना तारिक जमील साहब के जो एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर रहे थे इसको, कि था बेसिकली ये कि औरतों की वजह से बेहयाई फैलती है और इस वजह से अल्लाह का अज़ाब आता है, इस तरह की चीज़ें उन्होंने एग्जैक्टली बोला नहीं. पर जो कुछ उन्होंने बोला वो लग ऐसे ही रहा था कि वो ये कहना चाह रहे हैं या वो कहने लगे. तो शिरीन मज़ारी ने जो बोला कि आप ऐसे नहीं कह सकते. ऑलरेडी औरत ज़ात पे, जो औरत जेंडर है, उस पर काफ़ी सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं बिला वजह के, काफ़ी सारे प्रीटेक्स्ट पे ब्लेम उठता है जो ऑब्वियसली सच नहीं हुआ करते. तो वो उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, मैं उससे कंप्लीट एग्रीमेंट में हूँ. उसके बाद फिर हामिद मीर साहब आए, एक काफ़ी फेमस और रिनाउंड जर्नलिस्ट पाकिस्तान के. उन्होंने अपने टॉक शो में फरमाया कि भाई जो तारिक जमील साहब ने मीडिया को लायर्स बोला है और झूठा बोला है और ऐसे दिखाया कि मीडिया चीज़ें कवर अप करता है, वो गलत है. तो उस पर बड़ा बैकलैश हामिद मीर को मिला कि भाई तुम तो हो ही झूठे और तुम्हारा मीडिया भी झूठा है और इस तरह की बातें. मेरी इस चीज़ में दो राय हैं. एक ये है कि जो शिरीन मज़ारी वाली बात थी, और जो अगर तो मौलाना, मुझे लगता नहीं है वैसे मौलाना तारिक जमील ने इस तरह की कोई बात करना चाहिए, नहीं चाहिए जो भी, लेकिन अगर तो करना चाहिए तो वो गलत बात है, ज़ाहिर सी बात है. और वो बिल्कुल सही शिरीन मज़ारी का बयान था. और दूसरा ये है कि इसकी वजह ये भी हो सकती है कि मौलाना तारिक जमील, मैं उन्हें एक इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट समझता हूँ. फंडामेंटलिस्ट लफ्ज़ के साथ नेगेटिव कॉनोटेशंस बहुत हैं, तो आप समझेंगे कि पता नहीं ये शायद उन्हें क्या कह रहा है. लेकिन फंडामेंटलिस्ट से मेरा मुराद ये है कि भाई जो उनका मज़हब है इस्लाम, उसके वो फंडामेंटल्स को कंप्लीट तरीके से अडेयर करना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं. और फिर इस वजह से अक्सर फंडामेंटलिस्ट लोगों की कुछ राय, कुछ चीज़ें थोड़ी सी फिर फॉर लॉस ऑफ अ बेटर वर्ड थोड़ी डूबियस हो जाती हैं. तो ये एक वजह हो सकती है. दूसरी चीज़ ये है कि जो हामिद मीर ने उनसे कहा, अब वो मैंने पहले, मुझे ऑब्वियसली आप यही होता है कि सारी चीज़ें आपको न्यूज़ और सोशल मीडिया से मिलती हैं. तो पहले मुझे आया कि जी तारिक जमील साहब ने ये बोल दिया, वो बोल दिया. मैंने कहा यार बड़ी बुरी बात है. फिर आया कि हामिद मीर ने ये बोल दिया, वो बोल दिया. मैंने कहा ये भी बहुत बुरी बात है. फिर मैंने जाकर अपनी रिसर्च की, हामिद मीर को देखा उन्होंने क्या बात की, फिर तारिक जमील को भी देखा उन्होंने क्या बात की. तो मुझे तो यही नज़र आया कि तारिक जमील की बात जो मीडिया के बारे में थी, और जो हामिद मीर की बात थी जो तारिक जमील के बारे में थी, वो दोनों एग्जैजरेटेड थी. आप सोच रहे होंगे किस तरह, मैं आपको बताता हूँ. मतलब ये मेरी ओपिनियन है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं. हामिद मीर ने ये बोला कि मौलाना क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ उनकी पॉपुलैरिटी इस चीज़ से वाज़ेह होती है कि उनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स हैं, काफ़ी सारे लोग उनको सुनते हैं, बहुत पसंद करते हैं. तो उनको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी मतलब सीट संभालनी चाहिए. जो बात दुरुस्त भी है, जो बात इट गोज़ विदाउट सेइंग हर किसी के लिए जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पे होते हैं. इवन मी, अगर मैं स्क्रीन के सामने कैमरे के सामने बैठा हूँ तो मुझे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपने वर्ड्स के लिए, और बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कुछ चीज़ें बोलते हुए. तो ये बात तो दिस गोज़ विदाउट सेइंग, तो ये बात थी तो दुरुस्त हामिद मीर की. अगर उसके इम्प्लाई वो ये करना चाहता था कि तारिक जमील साहब ने कोई बहुत बड़ी ही ओवर स्टेप द लाइन और समथिंग, तो वो शायद गलत है. लेकिन हम उसने इम्प्लाई क्या किया या इन्फर क्या किया उस पर नहीं जा सकते. तो उसने बोला
اس پہ جا سکتے ہو. جہاں تک جو اس نے بولا کہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے وہ سارا کچھ، وہ تو درست بات ہے. وہ تو اس نے ایک قسم کا ریپیٹ کیا طارق جمیل نے جو بولا تھا. تو جب میرا سوال یہ کہ طارق جمیل نے بولا تو وہ صحیح تھا کہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے جو نہیں لیتے وہ. تو جب حامد میر وہی بات دہرائے تو وہ غلط کیوں ہے؟ یہ میرا چھوٹا سا ایک وہ اس میں ہے. دوسری بات یہ کہ طارق جمیل صاحب نے بھی جو اسٹیٹمنٹس دیں ان میں مجھے کچھ ایسا آنیسٹلی غلط مطلب نظر آیا تو نہیں، پر اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی تھنک طارق جمیل، حامد میر، شیریں مزاری، جتنے لوگ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں، آئی تھنک نو بڈی شوڈ بی فری آف کریٹیسزم ان دا ماڈرن ورلڈ. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے اوبویسلی کہ جب کوئی بھی، آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی بھی جب کرٹیسزم سے فری ہوتا ہے کہ اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی، تو وہ ایک ایسی خاص اور اسپیشل قسم کی پلیس ایکوائر کر لیتے ہیں سوشل سیٹنگ میں ایک ملک کے یا ایک ریاست کی، جس میں ان کے پاس بہت زیادہ پاور آ جاتی ہے. اور اگر تو وہ بندہ اچھا ہے تو وہ کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ بندہ خراب ہے تو اس پاور کو بہت برے طریقے سے، بہت بروٹلی ابیوز کر سکتا ہے. تو میرا ایک یہ ماننا ہے کہ کوئی بھی کرٹیسزم سے فری نہیں ہونا چاہیے، اور کرٹیسزم جینٹلمنلی طریقے سے فیس بھی کرنی چاہیے اور رپلائی بھی کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کی رائے کو کریڈیبلٹی ملے اس لیے آپ کو بڑی تمیز اور تحمل کے ساتھ کام لینا پڑتا ہے. تو از طارق جمیل اے بیڈ پرسن؟ No, I don't think so at least. I think he's just very true to his religion and what he believes in, which I think we all should be, whatever you believe in. If you're a Muslim, if you're a Hindu, if you're a conservative, if you're a liberal, at least be true to what you believe in. That's again, that goes without saying. Or I don't think he's a bad person. I don't think Hamid Mir is a bad person either. But both of them, they say and sometimes they say and do some things that put them in some maybe in some negative light or something. But I don't think they're bad people. I just think what they said or what they claimed or whatever was greatly exaggerated. And I think طارق جمیل نے اتنا برا حامد میر کے ساتھ نہیں کیا، نہ حامد میر نے طارق جمیل کے ساتھ، جتنا جنہوں نے یہ نیوز پھیلائیں اور جنہوں نے باتیں آگے دہرائیں جو پبلک ہے، انہوں نے ان کے ساتھ جتنا برا کیا. ان دی اینڈ آئی جسٹ لائک ٹو سے کہ آپ اپنی رائے کے ساتھ آپ کہتے ہیں نا کہ یو آر انٹائٹل ٹو یور اون اوپینین. جس طرح میں ہوں، جس طرح آپ ہیں، جس طرح حامد میر ہے، جس طرح طارق جمیل ہے، آپ اس کی رسپانسبلٹی تو ڈیفینیٹلی آپ کو لینی پڑتی ہے. بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے. حامد میر کو بھی دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ وہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے، لیکن لوگوں کو زیادہ دھیان رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ حامد میر نے کبھی میں نے ایٹ لیسٹ تو دیکھا اس انٹرویو میں یہ نہیں بولا، سوری ٹاک شو میں، کہ میرے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن لوگوں نے اس طرح پریزنٹ کیا، ایٹ لیسٹ میرے جتنے جاننے والے ان کو یہ لگا اور مجھے یہ لگا کہ حامد میر نے شاید کہا کہ یہ بات میرے بارے میں ہو رہی ہے. پر as far as I know ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی بیان، یو کانٹ ایور بی ٹو کیئرفل. تو the sun is finally up. I will show you guys. It's beautiful. ایک شارٹ بھی میں نے لیا، ٹائم لیپس سا بنایا. And I will see you in the next video. Until then, thank you so much for watching, guys, and stay tuned for the next one.